हेलो स्टूडेंट मु मोर एई ओडिया मीडियम क्लासेस एजुकेशन चैनल को वेलकम जनाऊँगी। तो आशा करुच्ची पिलामाने समस्ते बहुत भलरे थिबे एवं आपणक परिवार रे मध्य प्रायतः समस्ते बहुत भलरे थिबे। तो पिलामाने देखंतु ए वीडियोटा होची आपणक पय उत्कल बाल आश्रम जाजपुर तरफ देखि पड़थिबे ए नोटिसटा आछि। तो देखिबा आमे लाइन बाय लाइन देखिबा। तो ता पूर्व पिलामाने समस्ते जदि आपण माने आम टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन हेबा पय चाहउचंती ताहेले सर्वप्रथमे प्ले स्टोर रे जाइकी टेलीग्राम ऐप्स को डाउनलोड करंतु। ए टेलीग्राम ऐप्स को डाउनलोड कर सरला परे ताको ओपन करिवे। ओपन कर सरला परे सर्च करिवे आम ग्रुप रो नाम ओडिया मीडियम क्लासेस। ओके, ओडिया मीडियम क्लासेस बोली सर्च करिवे। देखिवे फर्स्ट पेज रे आसी जिवो एवं लोगो रे थिबो ओडिया मीडियम क्लासेस एजुकेशन बोली ओडिया माध्यम शिक्षा बोली थिबो। तळे जॉइन बोली आसीबो देखिवे आपण माने सेही जॉइन रे क्लिक कर देबे। डायरेक्टली आपण माने आम एई ग्रुप रे जॉइन हे जिवे। देखंतु जॉइन हला परे आपण माने 1 टू 10 समस्त ओडिया मीडियम क्लास पाई परिबे। क्लास पाई परिबे तापर ओडिया मीडियम बुक पाई परिबे तापर एनसीईआरटी बुक पाई परिबे। ओके, समस्त बुक को फ्री रे डाउनलोड करि परिबे। कोनोसी टंका देबाक पड़िबो नै। पीडीएफ पाई परिबे एवं डेली जॉब अपडेट पाई परिबे। जॉब अपडेट तापर गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन पाई परिबे। ओके, एवं जेते सब वीडियो आम कराइछि से वीडियो रो लिंक मध्ये प्रोवाइड कराइछि हमर एई टेलीग्राम ग्रुप रे। आपण माने डायरेक्टली से लिंक रे क्लिक करिकि समस्त वीडियो को आपण माने एक्सेस कर परिबे। ओके, जदि आपण माने आम टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन हेबा पय चाहउचंती ताहेले मु वीडियो डिस्क्रिप्शन रे मु लिंक गुडा बतै देबी आपण माने जॉइन हे जिवे। ओके, क्लिक करले आपण माने डायरेक्टली जॉइन हे जिवे। तो देखंतु उत्कल बाल आश्रम जाजपुर तरफ। ओके, तो डेट देखि पड़थिबे 13/2/2026। ओके, एटा कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट माने केते केते मास केते माने 1 ईयर पय बधे। ओके, आपण को रखिबे तापर आपण को काढी दिया जिवो। ओके, तो देखंतु देखिबा a contractual engagement will be given to selected candidate for filling of the vacancy position in government run child care institution उत्कल बाल आश्रम जाजपुर। तो एटा कॉन्ट्रैक्चुअल पय माने 1 ईयर पय रखिबे ना केते मास देखिबा 1 ईयर पय रखिबे आपण को। तापरे सेही माने कोठी ना उत्कल बाल आश्रम। ओके, जाजपुर रे। ओके, तापरे आपण को सेही चाकरी रो कोन बाहर करि दिया जिवो केवल 1 ईयर पय। तापरे देखंतु the eligible candidate may submit their application completely in all respect through online mode via Google form आपण मान को दिया आइछि एठी। ओके, 5 PM 2/3/2026। तो देखंतु जो मानकर इंटरेस्टेड एवं जो कैंडिडेट जो पिला कोन एलिजिबल या अप्लाई करिया पय से माने ए गूगल फॉर्म डाउनलोड करिकि आपण माने देखंतु 2 तारीख 3 मास 2026 एई तारीख भितर आपण मान 5टा सुधा आपण मानकू कोन सबमिट करिवा को पड़िबो। बुझी परले? तापर देखंतु any application received after this time and date will share redirected। सेम एई टाइम रे एई डेट भीतर ही आपण माने एप्लीकेशन को सबमिट करिवे। ओके, तो नहेले आपणकर रिजेक्टेड हे जिवो। The details along with the application form will available in the district website। एई जो वेबसाइट अछि देखि पड़तुए jajpur.odisha.gov.in। आपण माने एई वेबसाइट को जाकि आपण माने कोन आपणकर एप्लीकेशन फॉर्मटा पाई परिबे। मु हम टेलीग्राम ग्रुप रे मते दे देबी एप्लीकेशन पर आपण माने डायरेक्टली पाई जिवो। तापर देखंतु no DA would be provided to the shortlisted candidate for attending interview certificate verification। ओके, तापर जो आने की
सर्ट लिस्टेड ହେଇଯିବେ कैंडिडेट ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଟେଣ୍ଡ ହେବା ପାଇଁ इंटरव्यू ପାଇଁ सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन ପାଇଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ओके तापर देखंतु द कैंडिडेट नॉट फिलिंग क्राइटेरिया कुड नॉट बी ओके कंसीडर फॉर द सिलेक्शन जो कैंडिडेट माने फुलफिल करि परिबे नै नल तार फुलफिल करके छाड़ी देबे ताइला आपण माने सिलेक्शन हो परिबे नाही। तो देखंतु वर्तमान देखिबा आमे ओके को पोस्ट अछि केतोटी पोस्ट अछि से विषय डिस्कशन करिबा। देखंतु नेम ऑफ द पोस्ट ई पड़तबे एक नंबर अछि प्रोबेशन ऑफिसर केस वर्कर ओके चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर पई गुटे अछि एजुकेटर पई गुटे अछि आर्ट एंड कंप्यूटर म्यूजिक टीचर पई गुटे अछि योगा टीचर पई गुटे अछि ओके तापर हेल्पर पई देखंतु गुटे अछि सब पोस्ट पई गुटे गुटे अछि आपण माने देखि परिबे। बर्तमान देखिबा एबे ए पोस्ट गुडा पई क्वालिफिकेशन केते आवश्यक दरमा केते आपनको मिलिबो ओके से विषय रे हमें देखिबा। तो देखंतु प्रथमे देखिबा आपनकर प्रोबेशन ऑफिसर केस वर्कर चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर पई देखि पड़थबे गुटे अछि। तो क्वालिफिकेशन एवं एलिजिबिलिटी केते आपनकर देखंतु कोनोसी ग्रेजुएट रे बीए बा सोशल वर्कर सोशियोलॉजी सोशल साइंस नोले एलएलबी फॉर्म में रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी रे आपण करथिबे एक्सपीरियंस ऑफ 2 ईयर आपनकर एक्सपीरियंस थिबो 2 वर्ष नोले विथ एनजीओ रे। तो देखो तो लीगल मैटर्स प्रिपेयर बाय इन द फील्ड ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड राइट्स ओके एनजीओ रे ओके 2 इयर्स ऑफ वर्किंग थिबार अछि। तापर गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड राइट्स एंड प्रोटेक्शन इशू वेटेज फॉर द फॉर एक्सपीरियंस कैंडिडेट प्रोफिशिएंसी कोन पोर्टर मते टिके थिबार अछि। देखो तो आपनकर सैलरी मिलिबो आपनको दरमा मिलिबो 23000 ओके एतकी मंथली आपनको मिलिबो। तापर देखंतु एजुकेटर पई अछि एजुकेटर पई मते देखि पड़थबे 2 ईयर ओके देखि पड़थबे 2 आवर फेयर डे एक्सपेक्ट संडे एंड लोकल हॉलिडेज देखि पड़थबे। तो ता पई देखंतु गुटे पोस्ट अछि बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन ता माने आपनको बैचलर डिग्री करथिबार अछि कोनोसी देखंतु ट्रेनिंग साइंस ग्रेजुएटेड प्रिपेयरली बाय मैथ एंड साइंस। तो आपनको प्रिपेयरली ट्रेनिंग साइंस ग्रेजुएट रे थिबार अछि आपनको 10000 मिलिबो दरमा। तापर देखंतु 4 नंबर रे मते अछि आपण माने देखि परिबे। देखंतु ए आर्ट कम म्यूजिक टीचर पई एडा आपण माने बैचलर नोले डिप्लोमा आर्ट्स डिप्लोमा इन आर्ट्स करथिबार अछि क्राफ्ट विथ 3 इयर एक्सपीरियंस मते थिबार अछि आपनको सैलरी मिलिबो आपनको दरमा 10000 मंथली मिलिबो। सेमि देखंतु आपनको योगा ट्रेनर पई आपण बैचलर एवं डिप्लोमा इन योगा करथिबार अछि पीटी टीचर जदि अछन 3 वर्ष एक्सपीरियंस दिले आपण माने पाई परिबे माने एलिजिबल होई परिबे। तापर देखंतु आपनकर एटी अछि देखि पड़थबे आपनकर कोन 10000 आपनको दरमा मिलिबो। सेमि देखंतु हेल्पर कम नाइट वॉचमैन पई गुटे अछि अंडर मैट्रिक जोटा कि 8 रु 10 माने पास 8 क्लास पास करथिले 10th क्लास पास करथिले आपण माने एटा को अप्लाई करियो। देखंतु दरमा मते देखि पड़थबे 8000 पागा पाकी अछि। तो सेमति मैनेजर कोऑर्डिनेट पई मते आपनको देखंतु मास्टर एंड डिग्री करथिबा सोशल वर्क रे नॉलेज सोशियोलॉजी साइकोलॉजी एट 3 इयर्स एक्सपीरियंस मते थिबार अछि गवर्नमेंट रे एनजीओ रे कोठी काम करथिले आपण माने देखंतु 23000 मंथली आपण माने पाई परिबे ओके। तो जो कैंडिडेट आपण माने देखिबे एलिजिबल है आपण माने से एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करि फिल अप करके आपण माने सबमिट करिवे ओके आपनको सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन डका जिवो। देखंतु जनरल एबिलिटी कोन आपनकर सिटीजन ऑफ ओडिशा एथिबार अछि सब आपण माने देखि परिबे। वर्तमान देखिबा हम एज लिमिट को देखिबा वर्तमान केते एज आपनकर देखंतु एटा 26 रो माने कोन जॉब गुडा को सेति भाई 15 2 26 एतकी रे देखंतु आपण माने एज कैलकुलेटर मार देबे गूगल रे जाई कि तापर आपनकर एज होची कि नै देखंतु 21 रु 45 वर्ष भीतर थिले आपण माने एलिजिबल हेई परिबे 21 रु सॉरी 21 रु 45 ओके एतकी थिले आपण माने
এই ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ପାଇଁ ଏଲିଜିବଲ୍ ହେଇପାରିବେ। ଓକେ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋସିଜର କେମିତି ସିଲେକ୍ସନ୍ କେମିତି ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କ ବେସିସ୍ କ୍ୟାରିୟର ମାର୍କିଂକୁ ନିଆଯାଏ। କ୍ୟାରିୟର ମାର୍କ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଲେଭେଲରୁ 10% ନିଆଯିବ। ଓକେ, ଯେଉଁଟାକି 10th କ୍ଲାସ୍ର ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କ ଯେତେ ଅଛି ସେଠୁ 10% ନିଆଯିବ। ସେମିତି ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ପାଇଁ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀରୁ ଯେତେ ମାର୍କ ଅଛି ମାନେ ଆଣିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ, ତ ସେଠୁ 15% ନିଆଯିବ। ଗ୍ରାଜୁଏସନରୁ ଦେଖନ୍ତୁ 25%, ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ 30%। ଓକେ, ଏଇଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କର ୱାର୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଯଦି ଅଛି ସେଠରୁ 10%, ଏଇଭଳିଆ ନେଇକି ଆଉ କାହାର ବେଶୀ ମାର୍କ ହେବ, ଓକେ ବେଶୀ ପରସେଣ୍ଟ ହେବ, ତ ସେଇ ପିଲା ପ୍ରଥମେ ପାଇବ। ଓକେ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ହିଁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱେଟେଜ୍ ନିଆଯିବ। କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର 10th ରୁ 10%, ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀରୁ 15%, ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ରେ 25% ଏମିତି ନିଆଯିବ। ୱାର୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିଲେ 10% ନିଆଯିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି। 2 ନମ୍ବରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି, ଦ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ shall be drawn up to on the basis of weightage percentage of mark obtained in all respect in 6 category mentioned in the table above. In case more than one candidate has equal mark, the candidate with first experience of work in child rights will be given preference. The decision of the selection committee shall be final in this regard. ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଏଇ ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଯେଉଁ ଏତିକି ୱେଟେଜ୍ ନେଇଗଲେ ତାର 10, 15 ମାନେ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀରୁ 15 ଏମିତି ନେଲେ ନା ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଧରାଯାଉ ଏ ଗୋଟେ ପିଲା ଅଛି, ବି ଗୋଟେ ପିଲା ଅଛି, ଧରାଯାଉ ଆର ବି ମାର୍କ ସମାନ, ଆର ବି ହେଇଗଲା ପରସେଣ୍ଟ ସମାନ ହେଇଗଲା। ଓକେ, ମାର୍କଟା ସମାନ ହେଇଗଲା, ମୋର୍ ଦେନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ମାର୍କ ହେଇଗଲା। ତ ଏଠି କ'ଣ କରିବେ, ତ ଏଇଟା କେବଳ କାହାକୁ ଦିଆଯିବ ମାନେ ଜବ୍, ଏ ଭିତରେ ଜବ୍ କାହାକୁ ଦିଆଯିବ, ତ ସେଇ କମିଟି କ'ଣ କରିବେ, ସେଇଟା କମିଟି ହିଁ ଡିସାଇଡ୍ କରିବ ଯେ ତାଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ଏର ଫାଷ୍ଟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ନା ଏହାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସକୁ ଦେଖିକି ଆଉ କ'ଣ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିବ, ସେଇଟା କିଏ କରିବ ନା ସିଲେକ୍ସନ୍ ଯେଉଁ କମିଟି କରିବ। ଓକେ, ତ ଜାଣିଲେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମେଥଡ଼ ଏଙ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ କେମିତି ହେବେ। ଓକେ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଦ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଟି shall make recognize name 5 eligible candidates for each position in order to prevent to govern body management of the institution appointment against the vacant position। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ତ 5 ଜଣ ଲେଖାଏଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍କୁ ନିଆଯିବ। ଓକେ, ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ 5 ଜଣ ମାନେ 5 ଟାଇମ୍ କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ତ ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ସେଠି 5 ଜଣକୁ ନେବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ସେଠି 5 ଜଣ କେମିତି ନିଆଯିବ। ଓକେ, the candidate scoring of the highest mark will be called for the verification of certificate prior issue of appointment order। ତ ସେଇ ଅର୍ଡ଼ର ଯାହାର ହାଇଏଷ୍ଟ ମାର୍କ ଥିବ ତ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ ଡାକିବେ ସାରିଲା ପରେ ଯଦି ସେ ପିଲା ଆସିବ ନାହିଁ, ତା ସେକେଣ୍ଡରେ ଯାହାର ହାଇଏଷ୍ଟ ମାର୍କ ଥିବ ସେ ପିଲା ଯାଇକି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରି ଜବ୍ ପାଇବ। ଓକେ, ତ ଦ ଫାଇନାଲ୍ ୱିଲ୍ ବି ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଫର୍ 1 year ଫ୍ରମ୍ ଦ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଫାଇନାଲାଇଜେସନ୍। ଫାଇନାଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ 1 year ପାଇଁ ସେଠି ରଖିବେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାର କରି ଦିଆଯିବ। ତ କରିବେ, ସେଇଟା କରିକି ଅନ୍ୟ ଚାକିରିକୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିପାରିବେ, ମାନେ ଅନ୍ୟ ଚାକିରିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇ ଆପଣମାନେ ଅନ୍ୟ ଚାକିରିରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଅନ୍ୟଟା କରିପାରିବେ। ଓକେ, 1 year ଭିତରେ ଯଦି ପାଇଲେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବିରେ ଅଛି ଫର୍ମୁଲା କନଭର୍ସନ୍ ଗ୍ରେଡ୍ ପଏଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ପରସେଣ୍ଟ ମାର୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଆଯିବ। ଓକେ, ତ ଏଇଟା କେବଳ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆନୁଆଲ୍ ପ୍ରମୋସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓକେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର, କ'ଣ ନେବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପରେ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ, ତ ସେଲ୍ଫ ଫଟୋ ମାନେ ସେକେଣ୍ଡାରୀ। ଓକେ, ଫଟୋ ଗୋଟେ ଦରକାର, ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ର, ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ର, ଏନି ଅଦର ଯଦି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ମାର୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏସବୁ ଦରକାର, କଲର୍ ଫଟୋ ଦରକାର ଆପଣଙ୍କର। ଓକେ, ତାପରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯଦି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମାନେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଦରକାର, ନନ୍ ଅବଜେକ୍ସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର। ଓକେ, ଏନ୍ଓସି ଯେଉଁମାନେ କି ଅଲଗା ଚାକିରିରେ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ତାର ଏନ୍ଓସି ମିଳିବ ତା ଦେଖିବା, ଏବଂ ଆପଣ କ୍ରିମିନାଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି। ଓକେ, ସେଇଠି କୌଣସି ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ହେଇନଥିବାର ଅଛି, ତ ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଓକେ, ଏସବୁ ଥିଲେ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଏଇସବୁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଏଲିଜିବଲ୍ ହେଇପାରିବେ। ଓକେ, ଦେଖିଲେ। ତ ଯଦି ଏଇ PDF ଦରକାର ତାହେଲେ ମୁଁ ଆମ ଏଇ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ୍ କ୍ଲାସେସ୍
ରେ ଆମର ଅଛି ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍, ସେଇଠି ମୁଁ ଦେଇଦେବି ଆପଣମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କ'ଣ ଏସବୁକୁ ପଢ଼ିପାରିବେ। ତ ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇପାରିଥିବି। ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, କାହିଁକିନା ଏଇଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ, ଏଇଭଳିଆ ସବ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ଡେଲି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିଥିବେ। ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପିଲାମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।